Ano ba ta bro? নোট লিখে দিছো ওরা বুঝি মানে কথা কিন্তু মানে ইম্পিওর ফর্ম করে করা তো মিলাই Orang hijau, mana orang impure, apa beda banget orang-orang itu sinyal benar nggak? Nah, sinyal beda banget kita orang-orang sudah perlu nih. Sahabat, sahabat dulu. Kalau di kota.
एक्सटेंसिंग कौन बुझी एक्सटेंसिंग ना इम्प्योर इम्प्योर माने कौन कुछ रेस्टोरेंट लाते हैं बोले आठ पार्टी जो है इनका रेट करते हैं है I mean like this. There are husband wife. Okay, don't take negative. If you take negative, always you take negative. There are husband wife. Okay, they are husband wife. Okay, if they are a husband wife, I consider both of them. Right? तो ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଏଣ୍ଟରଫେୟାର କଲି ଆଇଦର ମୁଁ ୟାକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଥାଏ ନହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଥାଏ କି ଇଏ ମତେ ଲାଇକ୍ କରୁଥାଏ ମତେ ନହେଲେ ଇଏ ମତେ କି ଆକନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାମାନେ କଣ ହେଲା ତମ ଭିତରେ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ସେତିକି ନାହିଁ so there is a third person will be entered in that the extrinsic means external so there are number of electron polar equal different okay पांचटा इलेक्ट्रॉन पांचटा होल अछन पांचटा इलेक्ट्रॉन पांचटा होल से होल ताऊ जो तीनटा जो इलेक्ट्रॉन की होल बड़ी है से वाला पड़ जाए एक्सटर्नल आकार करके कौन करिए तो आप चेष्टा करिए बुझिए वो है आगु के प्रोटॉन कोड भिड़िबे ना तार एक दो दा इलेक्ट्रॉन there are no problems both the charge carrier they conduct the electricity in case of intrinsic there are pure form of semiconductor pure means one with the purity law of attraction और जेते के attraction electron of both near समान purely completely they are attracted with each other there are no extra number of electron or extra number of hole they are easily cannot be moved so we add some impurity change the number of electron of holes इस प्रोसेस is known as doping जहाँ को आर करता है फिर डोपान डोपान दी प्रकार रो ट्राइवालेंट नाम पेंटावालेंट तो दी इंट्रिंसिक से तो ट्राइवालेंट विषय ची ई टाइप इंट्रिंसिक से तो पेंटावालेंट विषय बराबर देखो ये पानी मतलब पूरा पानी भी होने चाहिए कि समुद्र वाले आसिलानी तो सब लेना मुझे जोड़ा है पापा दाल में कुछ काला है ओके तो कोई मुझे रामायण में ये तो एक को ले रखबा से जी एक बच्चा को बोल तक तू पिन दे हला हां तो भाई तो मुझे आई जाएगा बस पापा तो हमें रेकॉर्ड कौन ये रेकॉर्ड जाड़ा है रेकॉर्ड हो जा पड़े चली बी टाइप का वन टाइप पड़े जब का उधर बड़ा रहा भाई बी ଆଉ n ଯାଏ ପଡେଇଛି बी କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସହିତ ମିଶିବ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ସହିତ ଟ୍ରାଇ ମିଶିବ ହେଲା क्या वो मेलो बी रे मेजॉरिटी मेजर के माइनर के अब इंट्रिंसिक सहित जेते बेले पेंटा मिसिबो डिवाइड बनाबो बहुत बढ़िया मेजर के माइनर के ना पॉजिटिव ना मुझे बुझ पाइलो I think the car problem was. What do you mean? How much better again? So I'm going to give you Johnson. PM Johnson with you. Oh, Johnson? PM Johnson. Oh, Johnson? That. Which one? Make it you know. Don't make it you. What else? Satu
ভাবছিলি দেরি করে দিবি এনভায়রনমেন্ট ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଦିନ 11ଟା ସାଢେ 11ଟା କୋଣ ଶୀତ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଛାଡୁନି ମୁଁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ବସିଥିଲି ଆହୁରି କମ ଏ ସବୁବେଳେ ନା ଆହୁରି କମ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ଡେଲି କ୍ଲିୟର ଅବସର ହେଲା ସେ କହିଲା ସିଙ୍ଗଲ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଜର୍ମାନିୟମ କିମ୍ବା ସିଲିକନ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯିବି ଜର୍ମାନିୟମ କିମ୍ବା ସିଲିକନ କଣ କିଲୋ ପିଓର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ପିଓର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନେବି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନେବି ସିଙ୍ଗଲ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ହେଲା ତାକୁ ଏମିତି ଡୋପିଂ କରିବି ଇମ୍ପୁରିଟି ମୁଁ ଏମିତି ଆଡ କରିବି such that ହେଲା यार अधा पर्सन बिहेव करिवो पी टाइप सेमिकंडक्टर अधा पर्सन बिहेव करिवो तो सेमिकंडक्टर या वे कोन फंक्शन तेरी पीएन फंक्शन आउट कोर्स सिंगल क्रिस्टल रो जर्मानियम किंवा सिलिकॉन ले सिंगल क्रिस्टल एक तो सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मानियम और सिलिकॉन and add the impurity को add करिवि कोन करिवि मिति मु impurity को add करिवि बुझि पाइला जेमिति यार अधा पर्सन बिहेव करिवो पी टाइप ओ जंक्शन तैयारी हो ओइ बेले सिंगल क्रिस्टल रो जर्मानियम किंवा सिलिकॉन ले कौन आड़ कर इम्प्योरिटी आड़ कर एमिति मो इम्प्योरिटी आड़ कर अधा पर्सन बिहेव करिवे राइट अधा पर्सन बिहेव करिवे कोन कोन ऑप्शन तैयारी हो এই বলছ আমাদের বুঝি পাইতো ওটা এমিতি ইম্প্যোরিটি আড় করে কিছু করিবে टाइमर तैयारी करें गोल तैयारी करें है गोल टाइमर गोटे जगह रखो ना अलग जगह रखो तैयारी करें कोई तैयारी रखो और हमें गोटे पर्सन को एमिति आड़ करछे से टाइमर भलिया टाइमर आड़ के टाइमर ना ऑपरेटिंग का सुना उठे यूज करछे ऊपर पटा गोल करे और तुम्हारे दिया वाला टाइमर दीदी बुझছো বুঝিলো কি বলে বুঝাইলো দিদি তো খালি হসিলে দিদি ও দিদি দিদি গো এটা করো ওটা কি बी पटे मेजॉरिटी के माइनॉरिटी के यस అంటే మైనారిటీ లా ఇలెక్ట్రాన్ అదే ఎలా एंड पटे माइनॉरिटी के তাহলে এই পজিটিভ নেগেটিভ ভিতরে একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আছে বুঝছো না পজিটিভ নেগেটিভ না নেগেটিভ পজিটিভ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का हायर वोल्टेज नेगेटिव হবে এই যে ভোল্টেজটা আছে ব্যারিয়ার ভোল্টেজ তো ভোল্টেজ का पाई पड़े माइनॉरिटी चार्ज के लिए पर माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन पर माइनॉरिटी के और तो माइनॉरिटी चार्ज के लिए माइनॉरिटी चार्ज पड़ला कौन पड़ला इनटू पीआर সেটা খুব খুব পটেনশিয়াল और बुझी भाई तारो बैरियर पोटेंशियल कुछ ना सुविधा আমরা ডকুমেন্ট করছে
कहीं हम गोटे गोटे ट्राइगोनल डॉक्टर करछि गोटे गोटे पेंटागन मतलब आंसर अछि क्या पर ट्राइगोनल पे ऐड कर तो कहीं भी तो चूनो खाई के होगी तो लोहार कुटी होगी गोल्ड बराबर तो खाई के ओके এটা তো ছিল এরপরে দুই ট্রাইগোনাল এর ऐड সেটা কম এরপরে পেন্টাগন এর ऐड ओ दीदी हाँ अब बोलिए तो भैया अमित भाई ला ମାନେ ବ୍ୟାରିୟର ଭୋଲ୍ଟେଜ କୋଉଠୁ କୁଆଡେ ପଡିବ ଏ ରୁ ବି ହେଲା ତା ପାଇଁ ପଡେ -40 ଦେଖେଇବି ତ କହିବି ଆଜି ମନେ ବୁଝି ପାଇଲ ବୁଝିଲ ତ ଏନ୍ ଜଂକ୍ସନ ଲାଇବ ଦି ପ୍ରକାର ବାୟାସ ହବ ହେଲା ଫରୱାର୍ଡ ବାୟାସ ଫରୱାର୍ଡ ବାୟାସ ରିଭର୍ସ ଆଗ ଫରୱାର୍ଡ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା यारो को चमकुचो देखो ये इने हो और देखो किने हो कोटा कोन ये कोटा कोन ये पॉजिटिव टा एक पॉजिटिव नेगेटिव टा एक नेगेटिव से बनाई अब जंक्शन में এটা को बाइस और बाइस ओ बाइस मतलब when the p type semiconductor connected to the positive terminal of the battery and the n type semiconductor connected to the negative terminal of the battery. Then the junction is divided. तो काम করছি ল্যাডার ভোল্টেজ पर পড়ো কেন পড়িব हां वो जो वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज पर पड़िब इधर नहीं बड़ा पॉजिटिव তাহলে धीरे 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 वोल्टेज बढ़ानी चलेगी যেতে পর্যন্ত এই ভোল্টেজ যেন অধিকা ন হয়েছি তখন ইলেকট্রন হোল ফ্লো করিবে কি করিবেনি মেজরিটি কি হোল মেজরিটি কি ये हमको अपोज করছি এই আরো পোটেনশিয়াল अप्लाई করতে চাইছি এই যেতিকে অপোজ করছি সেতিকে সরি গলা পরে ও ভোল্টেজ বড়াইলে ইলেকট্রন হোল ফ্লো করিবে না করিবেনি ইলেকট্রন হোল ফ্লো করে কারেন্ট প্রোডাকশন হবে না বুঝিপাইলো আর যেতে মনে করে ইয়ালো ভাবো 1 ভোল্ট ইয়ালো অপোজিং হচ্ছে পরে পরে চলে 0.1 1 ভোল্ট পর্যন্ত ইলেকট্রন হোল ফ্লো হবে কি আর ভাই একটু অপোজিং ফোর্স করছি যেতে বেলে applied voltage greater than or is equal to barrier voltage ହେଇଯିବ ସେତେବେଳୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହୋଲ ଫ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ इलेक्ट्रॉन होल फ्लो ले कौन के हो करंट के যদি करंट के আমরা তাহলে গ্রাফ টু ড্র করছি এরপরটা হলো ভি ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ এরপরটা হলো ফরওয়ার্ড কারেন্ট তাহলে ଗୋଟେ মিনিমাম ভোল্টেজ কোন করিব অপোজ করিব তারপরে ভোল্টেজ বড়লে কোন হবে কারেন্ট বড়িব না নাই বড়িব এইটা কা ପାଇଁ জর্মানিয়াম ପାଇଁ 0.7 ভোল্ট দরকার কেতে ভোল্ট 0.7 ভোল্ট ରୁ ভোল্টেজ বঢ়াইলে ইলেকট্রন ভোল্ট ফ্লো হবে তো ব্যারিয়ার ভোল্টেজ তার কেতে পড়ুছি 0.7 বুঝি পাইলো এই যে ভোল্টেজ পর্যন্ত ইলেকট্রন হোল ফ্লো ন হইতিবে তাকু কইতে মিনি ভোল্টেজ কো ভোল্টেজ মিনি ভোল্টেজ the voltage up to which no electron or hole are flowing from P to N both sides. যেতে পর্যন্ত ইলেকট্রন হোল ফ্লো হই নথিবে সেতে পর্যন্ত जो ভোল্টেজ আমি দিছি সেই ভোল্টেজ কো ভোল্টেজ কইলি তারপরে ভোল্টেজ বড়াইলে কারেন্ট বড়ি বড়ি চালা বুঝি পাইলো তারপরে আমি সিলিকন নেবি কোন নেবি সিলিকন 0.2 0.1 না কেটে খাই ला মানে 0.2 ভোল্ট পর্যন্ত ভোল্টেজ দিলে কারেন্ট বেশি বড়িবার নাই তারপরে ভোল্টেজ দিলে কারেন্ট বড়িবার নাই বুঝি পাইলো ये बुझी पहले को फॉलो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ का ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बुझी पाइलो नहीं अप टू सर्टेन वोल्टेज तो अप्लाई कर चले
যেতেবেলে অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু ভ্যালু ভোল্টেজ হবো ইলেকট্রন হোল ফ্লো হওয়া স্টার্ট করবে কি হইলো ইলেকট্রন इलेक्ट्रॉन होल पड़ा है फ्लो स्टार्ट करी इलेक्ट्रॉन और फ्लो ले करंट फ्लो उसका फॉरवर्ड ठीक है और उस में इधर रो बर्तन जीवा रिवर्स पड़ी रिवर्स ହେଲା रिवर्स से कौन हो उल्टा ଲାଗିବ कौन ଲାଗିବ हां देखो रिवर्स से कौन हो ताला पी ताला है पॉजिटिव ଟା ଲାଗିବ नेगेटिव ସହିତ ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲନି એટલે ଏଟା ଭୋଲ୍ଟେଜ ଏପଟେ ପୁଣି ପଡିବ ଆପ୍ଲାଇଡ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଏପଟେ ପୁଣି ପଡିବ ନା ପୁରା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ନା ଏଟା ବୁଝିପାରିଲନି ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ ଅଛି અને મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર ફ્લો આવે ને માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર ફ્લો આવે માઇનર મેજર ફ્લો આવે છે કોણ એપଟେ માઇનર કે ઇલેક્ટ્રોન કે ઇલેક્ટ્રોન સરી હોલ માઇનર કે હોલ মানে পজিটিভ চার্জ এপଟେ মাইনর કે ইলেক্ট্রন তাহলে করে এই পজিটিভ କୁ পুশ করিব না ইলেক্ট্রন କୁ পুশ করিব পজিটিভ পজিটিভ পুশ কলে পজিটিভ ইয়ার বুঝিব এই নেগেটিভ একটু পুশ করিব মানে এপଟେ মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার কি হোল এপଟେ মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার কি ইলেক্ট্রন তো যেতে পর্যন্ত মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার ও এটা ভিতরে অଛନ୍ତି ସେମାନେ ফ্লো করিবে যেତେବେଳେ সরিଯିବ ଆଉ ফ্লো କରି ପାରିବେ କି কোন মাইয়া না দিয়া হচ্ছে মাইনরিটি চার্জ মাইনরিটি মানে কম অଛନ୍ତି আর এইটি নম্বর অফ হোল কম অଛନ୍ତି এই নম্বর অফ ইলেকট্রন কম অଛନ୍ତି যেତେବେଳେ ইলেকট্রন হোল ফ্লো ହେଇ ଯିବେ करंट सरीव आउला करंट फ्लो सरीजिव एकदम रा दिस इज रिवर्स रिवर्स करंट वोल्टेज बड़ी बड़ी चलला करंट बड़ी बड़ी चलला ताकारे सब होई बुझी पाइलो जो जगह रे आउ वोल्टेज बढ़िले करंट बढ़िबो नाही सेही वोल्टेज के पड़े रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वोल्टेज ସେଇଠୁ ଜଂସନ ଡାଉଟା ଜଂସନ ଡାଉଟା କଥା ହେଲା ବ୍ରେକ୍ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ ଏଇ କହିଲ ସବୁ ତ ମାଇନରିଟି ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର ତ ହେଇଗଲା ନା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ତ ମାଇନରିଟି ନଥିବେ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ ଝିଅ ନଥିବେ ଆଉ ଯିବ ପଡିଛି ବୁଝିପାରିଲ ସେତେବେଳେ ଜଂସନ ଡାଉଟା କଣ ହେଲା ବ୍ରେକ୍ କଣ ହେଲା ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ଇନ୍ ଫଙ୍କସନ କରିବ ନାହିଁ ତ କଣ କରିବେ ରିଭର୍ସ ବ୍ରେକ୍ ଆଉଟ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ सुनलुआ ची ताले यार जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस फॉरवर्ड चेंजिंग वोल्टेज बाय चेंजिंग या तो रिवर्स रेजिस्टेंस होता है ये रिवर्स रेजिस्टेंस चेंजिंग वोल्टेज बाय चेंजिंग फॉरवर्ड रेजिस्टेंस सुनना बुझ लो खाता में तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इंग्लिश में लिखाई दे करिवो এই जो आपने